a kɛra waati ye bientôt kalo fila aw ka jamukan aw tun bɛ ɲɛnafin na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Alhamdulillah an bɛ Ala fo ka a wale ɲuman dɔn. An sigilen don bi su in na Radio Voix des Jeunes a kumaso kɔnɔna la émission Miroir a tapis ba sanfɛ ka diɲɛ ladɔnniya, jamanadenw u ladɔnniya, diɲɛ yɛrɛ bɛ gun min kan ani jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan hakika ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se ka walawala cogo min kibaruyaw kɔnɔna la. An balimaw an bɛ aw fɔ an tun ye diɲɛ ɲini aw fɛ ka taama kɛ ka taa Tunis. Taakun tun ye furakɛliw ye, aw caman ye an sama dugawu la, Ala ye an ɲuman ta ka an ɲuman segi hɛrɛ ani baden kɔnɔna la. O kɔfɛ Ala ye a ka latigɛw kɛ i n'a fɔ aw bɛ a kibaruyaw dɔnna cogo min. Maa minnu ye Ala dɔn ka limaniya, ka ɲɛnamaya dɔn, ka adamadenya dɔn, olu t'a bila basi minɛ kɔnɔ ka sababu kɛ jɔn fɛn o fɛn bɛ yen ni o dannen bɛ i bɔgɔ la i tɛ taa k'o to. An yɛrɛ furadama an bɛ a fɔ aw ɲɛna an sigilen bɛ a bɛɛ kan. Kaso tagali o, kaburu tagali o, an sigilen bɛ a bɛɛ kan, a si tɛ bala an na. Ka d'a kan baara min n'an y'a choisi ka don a da fɛ, fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ hɛrɛ la, fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ gɛlɛya la. O gɛlɛya n'o nana don min i b'a ta ni dusukolo ye, i b'a ta ni limaniya ye. Amadu Ampateba o b'a fɔ cogo min k'a fɔ adamaden i dakan n'i y'i dogo a la ka taa dugu la, i bɛ taa dugu min i b'a sɔrɔ a y'i kɔn ye ka siyɔrɔ ta i n'a bɛ siyɔrɔ min ka fɛrɛ. A kɛra ni problème ye o, a ma kɛ ni problème ye o, siga kun t'a la. Le 31 octobre Abdul tun bɛ taga Bamako kaso bonba la, hali n'a tun bɛ kɛ accident de ye walima n'a tun bɛ kɛ ko kirikara fitinin dɔ ye, o don tile tun tɛ bɛn n'a ma kɛ. Donc bɛɛ k'i kunnadonni jigi, bɛɛ ka i dusukun lafiya, maa kana mɔgɔ dɔgɔya, mɔgɔ kana mɔgɔ kɔnniya minɛ o la. Ala ka latigɛ don min b'i minɛ ka datugu, a bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ don dɔ i n'a fɔ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi a kan. Nin bɛ se ka kɛ bɛɛ la, Ala ka bɛɛ kisi a ma. An balimaw ka aw fɔ ka aw wale ɲuman dɔn. Bi fana ye don dɔ ye Ala bolo. Foli ka lase Bamako dugutigilakaw ma. Surakaso 2 ani ɲare an ka foli bɛ aw ye, o ye laada ye. Ka an ka ɲamakalaw ka olu fo ni kunu ni bi, k'u fo balimaya dilanni na, sigida dilanni na, furusira taamani na, k'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn. Jamana in diinɛ ɲɛmaw an bɛ aw fo, o ye kɛnɛ in laada ye. Au Conseil islamique du Mali, Mali alisilamɛw ka jɛrɛ tɔnba ni jamana silamɛ bɛɛ, bolofara bɛɛ, kunkilenna bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna la. Kelenya kama, diinɛ lafasali kama, an ka foli bɛ Au Conseil islamique du Mali a ma bɛɛ lajɛlen. Bi Mali alisilamɛw ka ɲɛmaaba n'ale ye Mali silamɛ bɛɛ ka kuma lasela ye, Mali silamɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ don, o bɛɛ belebele bolo bi. La fierté de l'Afrique, la fierté de l'umma islamique, le grand shérif. Shérifo min n'a ko jamana, n'a ko farafina, n'a ko alisilamɛya, shérifo min ye dilanni kɛ kunu fo ka se bi la,
a ka tɔɔrɔkisɛ kelen ma deli ka se jamana ma n'o ye ba sanden bani Cherif Ousmane Madane Haidara a n'a ka denbaya Ansar Jamakulu groupement de leaders spirituels musulmans du Mali Jamakulu k'u bɛɛ lajɛlen fo foli an b'a di an ka belebele fana ma les jeunes puissants les jeunes dynamiques Chouala Baya Haidara an ka musokɔrɔba Ala ye a bɔ an bolo a y'a sɔrɔ anw bɛ bolo la nka an dusukun tun bɛ yen o kama an y'a décidé an bɛ bɔ don min a surunyana o a janyana o ɲanan bɛ se so an bɛ tɛmɛ Cherifu la ka foli bila an kɔrɔkɛ Chouala Baya Haidara musokɔrɔba in ba nana a ye dilanni de kɛ a ye walidenw de nani a ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kama Ala y'a sɔn denw na den minnu n'u ye kabila jɔ ka kabila tɔgɔ bɔ den minnu n'u y'a ɲɛ faso ye k'a ɲɛ jamana ye ka laban k'a ɲɛ hali juguw ye o den sugu fura tɛ kɛ olu la i na lagosi i na buruja i tɔgɔ na tiɲɛ i n'a fɔ a kɛra kiraw la cogo min nka Ala bɛ tila ka i ko k'i jɛya k'i yira diɲɛ na ka fɔ bin tun kɛra i kan cogoya la cogoya min n'a bɛ bali bɛɛ la Serifukɛ n ye nin f'i ye salon nka i kana jaabili kɛ Ala yɛrɛ de bɛna jaabili kɛ an bɛ don min na i ko bi Ala ye jaabili kɛ ko caman na wasa kɛra o ko bɛ kɛnɛ kan panparan hali bi Ala ka an sɔn den barikamaw la Ala ka kabila ye ka sinsin hali bi foli k'a di fulakɛ ma la force tranquille les sages l'érudit Cheikh Sofe Bilal Diallo a ka foli bi yan ka sufiw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Côte d'Ivoire ka taa se Guinée Sénégal ma an b'u bɛɛ fo foli an b'a di Ustaz Mahi Watara ma o fana ye diinɛ lasela kangara ye a ka cɛsiri ka bɔ tiɲɛtigi don an ka foliba ye nin waati la sɛbɛnni kɔrɔ fo a ka denbaya la ka foli fifa ka don diinɛ ɲɛmaaw bɛɛ kan wajulukɛlaw alimamiw k'u bɛɛ fo k'a fɔ u ni cɛsiri jamana in hali bi u ka dugawu kɛ a ye an yɛrɛ kalifalen bɛ u la u ka an sama dugawu la dugawu ninnu an b'a jigiya k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ jaabi an balimaw n'an bɔra yen an bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo ka président de la république fo ka présidence a baara yɔrɔ maaw bɛɛ fo jamana ɲɛmaa k'a ka denbaya ka kɔnɔmɔgɔw bɛɛ fo ka foli bila institution a kelen-kelenna bɛɛ ma k'a daminɛ gouvernement a n'a kɔnɔmaw bɛɛ la an ka foli b'aw ye ka foli di assemblée nationale a députéw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'honorable de Kita Mohamed Tunkara an ka foli b'a ye kosɛbɛ ko ani ce cɛsiri la ani ce wulikajɔ la foli an b'a di cour constitutionnelle maaw ma dankɔrɔba madame Anassa Daɲogo a n'a baaraɲɛw u bɛɛ fo ka foli bila cour suprême na n'u tapili ani a baaraɲɛw ani cour suprême a kiiritigɛlaw a secrétaire u kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen ma les cours des tribunaux du Mali ka kɔnɔmaw fo maa o maa bɛ yen kiiritigɛ la ka dɔn ka fɔ kiiritigɛ kungo don kiiritigɛ doni don ka sira hakɛ ɲɛ ka siran ngalon ɲɛ ka sira janfa ɲɛ ka sira tɔɲɔ ɲɛ an ka foli bɛ o kiiritigɛlaw ye ko u ni baara hali bi Ala k'u dɛmɛ u ka baara la ka foli di avocaw ma u nɔfɛ u ni cɛsiri foli an b'a fifa ka don haute cour de justice kɔnɔ k'an ka cɛkɔrɔba fo Abdurahmane Niang ka barika ye taa ka segi la foli la bilasirali la ko Ala k'a sara ka institution tɔw bɛɛ fo an balimaw jamana lakanabaaw les forces armées et de sécurité du Mali an tɛ sɛgɛn aw foli la aw ka cɛsiri kan Abdousi Danbɛ gɛlɛya min na Ala ka kisi ni tanga kɛ minnu tora la Ala ka hinɛw la an k'an hakili to u kɔ la minnu bɛ cɛsiri la an b'u dɛmɛ
ni dugawu ye an b'u dɛmɛ ni an bolo ye an b'u dɛmɛ ni an dusukun ye ka f'u ɲɛna ko u bɛ faso ka baara min na faso densɛbɛ bɛɛ bɛ u nɔfɛ u cɛsiri la an balimaw bi émission miroir an ye sujet damadɔ kɛrɛnkɛrɛn an bɛna masala olu kan a fɔlɔ o ye adamadenya hakɛ a bɛ cogo min Bamakɔ kaso bonba la u bɛ fɛn min wele ko droit de l'homme n'i ye Bamakɔ kaso bonba ta k'a lajɛ a dabɔra ko kasoladen 400 ani dɔɔni o de ka bila a kɔnɔna la bi maa hakɛ min bɛ kaso la Bamakɔ kaso bonba la maa 2000 ani maa 600 ani kɔ o de bɛ yen bi mɔgɔw bɛ yen sababu la ala tɛ se ka lakale ɲɛmɔgɔ kan mɛn ko maaw bɛ kaso la Bamakɔ Mali kɔnɔ nin sababu de la an balimaw mɔgɔw bɛ kaso kɔnɔ san 5 u ma kiri ma boli u kan u ma taa yira juge la u ma taa yira procureur la u t'a dɔn u bɛ bolo min kan mandat yɛrɛ min kɛra ka t'u bila kaso la o mandat dati tɛmɛna nka u bɛ kaso la hali bi mɔgɔw ka hakɛ siyɔrɔ balo cogo ɲɛnɛmaya kɛcogo kaso kɔnɔ kaso yɛrɛ kɔlɔsibaw ani kasoladenw cɛ sariya bɛ kuma nin bɛɛ kan hakɛw bɛ nin bɛɛ kofɔ Mali y'a bolonɔ bila sɛbɛnw na ani diɲɛma cɛ sɛbɛn minnu bɛ fanga wajibiya k'o hakɛw labato fanga baarakɛla bɛɛ ka kan ka wajibiya ka hakɛ minnu kɔlɔsi k'u bonya ka se k'u sabati adamadenw ye o hakɛw a bɛɛ sɔsɔlen bɛ bi kaso kɔnɔna la pourtant maa minnu bɛ kaso la a bɛɛ tɛ tiɲɛnikɛlaw ye a bɛɛ tɛ kojugukɛlaw ye gɛrɛgɛrɛ ye dɔw se yen latigɛ ye dɔw se yen bin kɛra dɔw kan nkalon kan des innocents o dɔw bɛ kaso la denw b'u kɔ mɔdenw b'u kɔ kabilaw b'u kɔ dɔw ka du jigiw don nka u bɛ nin situation ni ala sɔnna an bɛna masala nin kɛnɛ kan jɛkulu minnu bɛ Mali kɔnɔ k'u ka baara ye droit de l'homme lafasali ye k'u tulo lasɔmi k'u interpeller u ka se ka taa a lajɛ an bɛ min fɔ ni tiɲɛ don sariya bɛ min fɔ ani u ka kan ka min kɛ adamadenw ka hakɛ tangani na u ka wuli k'u jɔ ka se k'o sabati an balimaw ni an bɔra yen an ka sujet filanan o ye an ka jamana an bɛ se k'a fɔ Sahel jamanaw u bɛ dakun min kan dakun gɛlɛnba don ka sababu kɛ fitinɛ tigilamaw nalen bɛ firi an ka jamanaw kan an tɛ maa minnu bɔyɔrɔ dɔn ka fiɲɛ tigɛ an na ko silamɛya anw dun b'a dɔn ala ko tɛ hali adamadenya ɲuman o ɲinitɔ tɛ programme wɛrɛw don u ye min wele ko terrorisme o terrorisme a kɛn bɛ ka fiɲɛ tigɛ bi Sahel jamanaw la ni dun ye tubabuw ka sɔrɔsiw lajɛ hakɛ min bɛ an ka jamanaw kɔnɔ ani ni minɛsow min bɛ an ka jamanaw kɔnɔ a ka bon hakili ma nka o n'a ta bɛɛ ala ye don o don dan fitinɛ dɔ de bɛ ka fara a barika kan wa a bɛ ka cari ka ɲɛsin Sahel dugukolo yɔrɔ bɛɛ ma o kɔrɔ janfan dɔ bɛ o ko dugu ma an balimaw a kɛra sababu ye bi Sahel jamanadenw diɲɛma bɛ k'i yɛrɛ ɲininka diɲɛ sɔrɔsi ninnu bɛ mun kelen pewu de la an ka jamana ninnu kɔnɔ est-ce que diɲɛ sɔrɔsi minnu nalen bɛ k'u bɛ anw dɛmɛ est-ce que ninnu yɛrɛ de tɛ ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni don an ka jamanaw kɔnɔ wa jango ni maa min bɛ Faransi jogo kɔrɔ dɔn farafin jamanaw kɔnɔ a kɛra sababu ye artiste Salif Keita a bɔra ka kuma minti 4 o minti 4 kɔnɔ a ye a sara jɔn na Mali jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita
a ko terrorisme i bɛ ka b'a dɔn pɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ Faransi de bɛ ka fagali kɛ nka i bɛ ka sirannen bɛ Faransi ɲɛ a ye kuma caman fɔ o kuma in fɔlen kɔfɛ gouvernement ka communication mɔgɔw ani u dɛmɛbagaw olu bɔra ka hi kɛ Salif Keita kan ka lagosi ka buruja ka a tɔgɔ tiɲɛ nka u ma miiri k'a fɔ n'u y'o kɛ u bɛna tɔgɔ de di Salif Keita ma u taara suru o dingɛ kɔnɔ pourtant ni kuma min bɔra Salifu da o ye Salifu ye ka a yɛrɛ de galontigiya a yɛrɛ bɔra ka tɔgɔ tiɲɛ minnu fɔ président Ibeka ma a yɛrɛ ye Ala ye a da de bila k'o tɔgɔ tiɲɛ ta ka bɔ président kan ka tiɲɛ min n'a tun banna k'o fɔ jamanadenw ye Ala y'a yɛrɛ de bila cogoya wɛrɛ la ka bɔ k'o ɲɛfɔ anw tun bolo président kanubagaw tun ka kan ka tɛgɛrɛ de fɔ Salif Keita ye président ka communication tun ka kan ka nin kumakan in ka a capitaliser ka nafa sama ka bɔ a kɔnɔ ka yira mɔgɔw la min tun fɔra kunu ani bi min fɔra a fila filɛ nin ye Ala ye tiɲɛ wɛrɛ bange ka ɲɛsin président ma nka par maladresse camouflée derrière l'excès de zèle la communication gouvernementale n'a dɛmɛbagaw u ye o fana kuma bɛɛ burubasi ɲɔgɔn na ka taa tɔgɔ di mɔgɔ ma tɔgɔ min n'a barika bonyana ka yanga sanfɛ u ka ɲɛ sɔrɔlen ka kɛ nkalon ye u bolo k'u bila gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ pour quelle raison ni Ala sɔnna an bɛ a détail di bɛɛ bɛna faamu inshallah o kɔfɛ an balimaw a fɔra ko minɛnw bɛ ka san o n'a ta bɛɛ terrorisme bɛ ka juguya Mali kɔnɔ kɔrɔnfɛla tɛ bilen camancɛ fo Kulikɔrɔ ka da mun kan anw ka nin gouvernement hali bi o ma faamuya terrorisme ye min ye moyen militaire tɛ u bɛ ka fɛn fila confond n'o ye le contre-terrorisme ani l'anti-terrorisme fɛn fila don suguya kelen tɛ an ka gouvernement fɛrɛken bɛ nin jan de kɔnɔ mauvaise lecture absence de vision parce que le problème est mal compris donc stratégie minnu bɛ ta ko ka a kɛlɛ ka b'a ma ta a fausselen don parce que ils ont une fausse perception du problème baara tɛ se ka dilan ka da fɛn jumɛn kan ni Ala sɔnna an b'o walawala aw bɛ faamuyali sɔrɔ o la an balimaw Faransi président Emmanuel Macron a ye convocation ci Sahel président ma parce que invitation tɛ convocation do an bɛ se k'a fɔ c'est même une assignation en justice pour que ka t'u kiri Faransi dugukolo yɔrɔ min bɛ wele ko po ko ka t'u dantigɛ ko u ka jamanadenw murutilen bɛ Faransi ko ma u ka t'u dantigɛ n'a y'a sɔrɔ olu de ni u ka jamanadenw bɛ ka kan fɔ nin ko la ni Faransi bɛ to yen u k'o jɛya Faransi ma ni Faransi ka bɔ yen u k'o fana jɛya Faransi ma an balimaw a b'an hakili jigin 1958 général de Gaulle ye message kelen min ɲɛsin Faransi ka maradenw ma ko an ka taa awɔ fɔ ka tugu Faransi kɔ an tɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta an bɛ to Faransi nɔfɛ n'o kɛra o da ka d'an na an bɛ yiriwa sɔrɔ an bɛ ɲɛta sɔrɔ walima an ka taa a yi fɔ ka kɛ an yɛrɛma hɔrɔn ye n'an ye a yi fɔ o tuma an ka sigi ka a yi kɔlɔlɔ an k'o makɔnɔ a don cɛ ma sɔrɔ farafinna min ko ko n bɛ n ka yɛrɛma hɔrɔnya fusaya n'a bɔra Guinée Sékou Touré la ko nous préférons
l'indépendance dans la pauvreté à l'opulence dans la servitude. An bɛ yɛlɛma hɔrɔnya kanu ka to fantanya na o ka fisa anw ma anw ka kɛ sɔrɔtigi ye hɔrɔnkolonya kɔnɔ jɔnya kɔnɔ maafɛmaaya kɔnɔ an tɛ jɛn n'a ye. An balimaw o ɲɔgɔnna o de bɛ ka répéter po sommet min n'a bɛna kɛ. An ka analyse ye min ye a kibaruya la ani témoignage minnu b'an bolo n'a bɛ étudiants nafa n'a bɛ écoledenw nafa minnu fana bɛ recherche kɛ n'a bɛ se ka o fana nafa an bɛ o témoignage dɔw ani historiquement fɛn minnu kɛra ka dɔw lase mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ. Sujet laban o ye dialogue national inclusif ye. A balila bɛɛ la ka se ma mɔgɔw ye ka kumaw fɔ maliyɛnw tun sigilen tɛ ni min ye ko u tɛ indépendance ko la bilen k'u ye maliyɛnw ye u bɛ to Mali kɔ mɔgɔw ye tɛgɛrɛ fɔ wara 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 u ma foyi faamu kuma na. Jama nisɔndiyalen bɛ maaw bɛ ka girin hali i b'an bisigi ko maliyɛn minnu kalannen bɛ u bɛɛ bɛ ka girin ko tabarikala don a bɛ tan u ma kuma kɔrɔ ɲini k'a dɔn de quoi il s'agit. Accord d'Alger a signé na fana maliyɛnw ye nin kelen de kɛ ka b'a fɔra kɔnɔ ko Mali tɛ tila fédéralisme t'a kɔnɔ autonomie t'a kɔnɔ indépendance t'a kɔnɔ aw ye tɛgɛrɛ fɔ ɔ ne ni saba t'a kɔnɔ tabarikala u ma tɔ ɲini ka dɔn min b'a kɔnɔ. An b'o kule la bi ko ja ko bɔnɛ tun don ja kasara tun don sisan kuma wɛrɛ fɔra tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ dunu bɛ ka ta bala bɛ ka ta didadi bɛ ka ta u tɛ k'a ɲɛɲini kuma kɔrɔ ye mun ye mun de b'a kɔfɛ u tɛ k'o ɲɛɲini. An balimaw anw tɛ don fali fɛ kurun kɔnɔ o gɛlɛya de bɛ anw kan o faamubaliya de bɛ anw kan nka an b'a fɔ cogo min banbekan ma nka a bɛna to an ta de la fɛn o fɛn n'an y'an kɛlɛ kɛ a tora an ta la. U ko sema ye yafa deli maliyɛnw fɛ rebelles k'u ye tɔɔrɔ min se jamana ma misiriba kɔnɔ ko yafa deli kɛra. An balimaw yafa deli ye min ye an bɛna ɲɛfɔli kɛ o fana kibaruya la. Dialogue senfɛ maliyɛnw ko premier ministre ya yɛrɛ de jɔyɔrɔ ka bɔ Mali kɔnɔ a kuma in a ka kan ka ko kɔrɔma don nkalon jumɛn na an bɛna ɲɛfɔli k'o la. Opposition u ma sɔn ka taa dialogue kɛyɔrɔ la anw ka faamuya ye min ye o ko la ani opposition a bɛna mankutu min yira a yɛrɛ kan diɲɛmaa na ani maliden na an bɛna o ɲɛfɔ aw ka se ka faamuyali kɛ o la. An balimaw nin de ye an sigikun ye ka nin kɔrɔfɔ damadɔ sama ka yelen d'a kan ka n'u jɔ dugare ɲɛkɔrɔ. Nin ye ɛri juguni selen ye faso cibaw ka ɛri juguni jamana janfanbaw u ka ɛri juguni silamɛ jugu u ka ɛri juguni ni ni ɛri sera u bɛ girin u bɛ hami u bɛ pɔlɔn-pɔlɔn ɲɛ bɛ coro hakili wililen don u t'a dɔn u bɛ sanfɛ u bɛ duguma cɛ ne bɛna mun fɔ bi ka b'u ye arajo mankan mɛn fa donn'u la nin tɛ cɛnin mankan ye wa a ma fɔ ko san 2 kaso wa a bɔra cogo di jinɛ don wa émission kɔrɔ don wa u ye hami daminɛ a mɔdenw ko a ma ko kɔrɔlen tɛ nin ye dɛ a bɛ direct la bi a giriba sara u bɛ arajo foli min jigi u bɛ yɛlɛ étage sanfɛ u tɛ lafiya u bɛ tila ka arajo k'a la u bɛ denbaya ta datugu nka butigitigi bɛ da la u ka volume augmentelen bɛ kabila bɛ k'a lamɛn denbaya bɛ k'a lamɛn dugu bɛ k'a lamɛn diɲɛ bɛ k'a lamɛn k'i ka kɛwale kuma b'o de nɔfɛ i yɛrɛ ko tɛ faso janfani tiɲɛni jamana kɔnɔ ala tɔgɔ bunbuni ta ka tiɲɛni kɛ a kɔrɔ ni ala sɔnna an b'i da lɛfɛ kan diɲɛ b'i dɔn i ye den faso min ye i kɛwale ni ŋaniya la k'i yɛrɛ yira
y'a dontɔ émission miroir o kɛnɛ kan an ye min ye a sɛbɛnni a vidéo inchallah an b'a bila maaw ka bolo kan pour que l'opinion nationale et internationale prenne connaissance des réalités du milieu carcéral à Bamako. C'est aussi l'avantage pour un intellectuel, un journaliste, d'être en prison parce que c'est une source d'inspiration qui a valu à certains intellectuels de faire des productions littéraires de belles factures telles que Ibrahim Ali et tant d'autres. La maison centrale d'arrêt de Bamako, Bamako Kasobomba, droit de l'homme, Betodi, Yenkonala. C'est déplorable. Ambe Folike, Mba don 600 bas sur Kasobomba la ou Bekan la main. Beka radio menenimbe. Ambe Folike ouye, Katouke ouye, ala kapoda noya bema. Ambelmo Mali donna benkan dɔw da fɛ o benkanw n'o dɔ ye convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Diɲɛ bɛ benkan dɔw kɔnɔ adamadenw ka hakɛ tɔbɔtɔli sira kan n'o ye charte des Nations Unies. Juridiquement, c'est un traité contraignant. Au kɔrɔ jamana fɛn fɛn b'a da fɛ a wajibiyalen bɛ a jamana fanga kan ani a fanga ka baarakɛlaw o bonyani jagoyalen b'u bɛɛ kan. Bamako Kasobomba kɔnɔ mɔgɔ minnu ni olu ma jugé n'o ye prévenu ye ani mɔgɔ minnu jugera k'u condamné u bɔlen tɛ ɲɔgɔn na. I bɛ taa kaso dɔw sɔrɔ min jugera min ma jugé u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan. O kɔfɛ mɔgɔ minnu fana bɛ condamné mɔgɔw condamné ni sababuya tɛ kelen ye kaso la. U ka casier judiciaire tɛ kelen ye, u datogo kun tɛ kelen ye. Mɔgɔ fagalaw bɛ yen minnu ka baara ye ka bin musow kan olu bɛ yen nka dɔw bɛ yen olu sɔrɔla accident na sirabakan kasara, dɔw bɛ yen olu ta sɔrɔla u ye dɔ bugɔ u ma daba kama a taara bange kasara dɔ la, dɔw bɛ yen olu ta ye kuma ye i n'a fɔ anw tun bɛ yen cogo min. O mɔgɔw i b'a sɔrɔ o bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ mɔgɔ fagala olu cɛ la. Ça veut dire que désorganisation dan don o n'a kɔlɔlɔ don. Mɔgɔ min bɛ yen ni kojugukɛla tɛ miirijugu t'a la n'a ni mɔgɔ taara bɛn kaso kɔnɔ mɔgɔ minnu ni influence b'u la tiɲɛnikɛlabaw don u bɛ se ka miirijugu don a la. Kaso dun dabɔra mɔgɔninfin i ye fili min kɛ o ka yiri la pour que i segili ka na société kɔnɔ o bɛ se ka labɛn n'i segira o k'a sɔrɔ i y'i ka fili dɔn i bɛ bɔ waati min o k'a sɔrɔ i kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ka comportement kɛra normal ye. An balimaw kaso in kɔnɔ yen sow bɛ yen ni funteni sera adamadenw bɛ sa waati bɛɛ kaso kɔnɔna la. 17 heures a kaso ninnu bɛ datugu u b'a fɔ condamné fo dugujɛ a tɛ dayɛlɛ. Ni funteni sera seereya caman dira anw ma
mɔgɔw bɛ sa ni min sara o b'o ta ka na bila dayan fan fɛ yanni dugu ka jɛ. Dɔgɔtɔrɔso a jɔnjɔn a tɛ Bamakɔ kaso bonba la, pourtant mɔgɔ 2,600 o de b'a kɔnɔ. Fura jɔnjɔn a tɛ yen. Mɔgɔw bɛ chambre minnu ye condamné ye, i b'a sɔrɔ chambre kelen kɔnɔ mɔgɔ 130 de bɛ yen. Dɔw bɛ jɔ pour que dɔw ka da ka sunɔgɔ ni heure dɔ sera minnu dalen bɛ sunɔgɔ la u b'olu lawuli pour que dɔ ninnu fana ka da yanni dugu ka jɛ. Ni courant tigɛra don min o kɔrɔ ventilateur minnu bɛ yen ka da ka fenêtre t'a la fiɲɛ samayɔrɔ tɛ yen ventilateur bɛ jɔ maa caman bɛ sa o de senfɛ kaso kɔnɔ yen. Dayɔrɔ fana mɔgɔw bɛ da i b'a fɔ jɛgɛw bɛ sardine bara kɔnɔ cogo min, hali sen tɛ foni u bɛ kuru ka da. Nin ye ɲɛnamaya kɛcogo ye kaso kɔnɔ. An balimaw, Mali dun ye bɛnkan dɔw bolomabila kɛ adamadenw ka hakɛ sabatili kama. Mɔgɔw bɛ kaso la ni situation na san 3 dɔw san 5 halisa u ka jugement ma kɛ fɔlɔ, sariya ma jɛ n'a ye. Nin yɔrɔ la prison Bamakɔ yan u ko ka commune 2 tribunal ko ka a mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn, k'u janbɛ u ka kasoladenw ka hakɛ la, k'u janbɛ walidenw ka ɲɛnamaya la, olu tɛ maa datugu ka ɲinɛ kɔ. Commune 2 mɔgɔw de bɛ taa kaso bonba la wagati ni wagati u ka maa minnu datugulen bɛ yen ka taa lycée kalan k'u wele ka na e bɛ yen nin y'a waati joli ye k'o si dɔn. Jugement kɛra o jugement ma kɛ wa k'a ɲini k'o si dɔn. Dossier minnu b'u kan k'o dɔn, a fɛn o fɛn bɛ yen k'o mɛnna k'a ka kiiri ma tigɛ u b'a bɛɛ labɔ k'u bila ka taa so. Commune 2 tribunal Bamakɔ prison a kasoladenw u ko an ka foli di commune 2 tribunal ma kosɛbɛ, a procureur, a juge, a greffier, a secrétaire ko ka mɔgɔw bɛɛ fo u janbɛ maaw ka hakɛ la, u janbɛ adamadenw ni na. K'a fɔ ni exemple ɲuman a bɛ kanu nin ka Mali kiiritigɛyɔrɔ a bɛ inspiré ka misali t'a kan. O kɔfɛ commune 6 tribunal équipe kura min bɛ yen u fana bɛ tanu kosɛbɛ sisan prisonniers fɛ ka d'a kan u bɛ ka maa caman ka dossier lajɛ. Nin yɔrɔ la prison régisseur Adama Gindo ani foli ka kan. Dɔgɔnɔ min don mɔgɔ ladiri don adamadenya b'a la, baarakɛla don, rigueur b'a la. Mali kɔnɔ n'i bɛ baara kɛ ni rigueur ye a bɛ fɔ k'i ye maajugu ye ka sɔrɔ peut-être ani juguya tɛ sira kelen kan. Nous on aime des gens comme ça. Principe bɛ minnu na, rigueur bɛ minnu na u ka baara kɔnɔ, hali n'a rigueur bɛ boli i yɛrɛ kan il faut savoir les apprécier ka d'a kan olu de ye baarakɛlaw ye. Maliyɛn tɔw ma sugu fɛ dɛ, i bɛ kɛ maajugu ye, i bɛ kɛ fɛn sugu bɛɛ ye. An balimaw, n'an ye nin tanu kɛ a bɛ kɛ maaw ɲɛna k'a ye bonya dɔ de kɛ anw ye ou bien a ye fusamadiya dɔ de kɛ anw ye alors que ça n'a rien à voir. A ye gɛlɛyaw kɛ anw yɛrɛ la, a ye punition kɛ anw yɛrɛ la,
mais en bas donc quoi qu'à bara de dos, c'est un homme de principe. À bara de dos. Allez, les l'ici que Mado, qu'à tribunal là. Moi, mon best, ça va s'en aller ou la nous makiri. Qu'à Chikata tribunal là. Nous nous menons situation na kasola kabeni sans ou gako chodi. Ambalma ou jama taraso au sababu de là. D'autres kosaina, peut-être même 2 semaines quand n'ere dem senteri do bula. Sans savoir aniko abei à ma juger. Ou yalla bla taraso. Ananyo na chama a tout fado, a tout bado. Ambalma Mali donna benkan munu dafe ani diɲɛ au benkan ko chodi la charte des Nations Unies. Deuxième paragraphe du préambule au bɛ kuma ko charte laɲini dɔ ye mun ye proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes ainsi que des nations grandes et petites. Il faut dire benkan la ñini ye munye ka sereyo di ka laselo ke ka fo an danganiya ye aramaden ka hake sabatili ana tobotoli dambe konna la manifian bonya konna la manifian saura bonyani au cadre kono ani ka hakew damakinye cɛ ni musow cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana min ye jamana baw ye walima jamana min ye jamana fitinin ye ka bɛɛ dama kɛɲɛ hakɛ la an balimaw n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ ka so kɔlɔsili baaraw la ni sariya ninnu batoli ni diɲɛ bɛnkanw don les instruments internationaux an ka jamanaw donna min da fɛ jagoya a bonyani ye jagoya ye faso barakɛla bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la surveillant de prison c'est déplorable. Filanan ye mun ye la déclaration universelle des droits de l'homme o ye bɛnkan sɛbɛnw ye diɲɛ jamanaw donna min da fɛ adamaden danbe bonyani adamaden ka hakɛ bonyani o kadra kɔnɔna la o bɛ mun ɲini la déclaration universelle des droits de l'homme reconnaît la dignité intrinsèque de tous les membres de la famille humaine en tant que fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. O bɛ adamaden danbe adamaden bɛɛ n'a danbe don min ma kan ka lagosi k'o lakodɔn k'a dɔn k'a fɔ adamadenya yɛrɛ cogoya a danbe o ni bonya ka kan wa o danbe de ye adamadenw ka yɛrɛma hɔrɔnya sinsinyɔrɔ ye o de ye tilennenya sinsinyɔrɔ ye o de ye diɲɛ basigi sinsinyɔrɔ o sababu ye tant que adamaden danbe ma bonya yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma tɛ yen justice ko kuma tɛ yen basigi diɲɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya. La personne humaine est sacrée. À l'engagement jamana ou constitution, le ben des fois au makan folo la. Nié aux déclarations universelles des droits de l'homme, article 3, 5, 9, 10, 11, les bébékuma hakeukan, nos droits à la vie, à la liberté, à la sécurité des personnes, l'interdiction de la torture et autres peines, traitement cruel, inhumain ou dégradant. Au article bébékuma, ni hake bekam. Jamana dunami d'affaires. La constitution kono anga jamana sariya mun be kuma droit de l'homme kan ani diɲɛ bɛnkan minnu bɛ yen n'an donna olu da fɛ juridiquement n'a dɔw bɛ yen qui sont contraignants an donna olu minnu da fɛ o man kan ka prison permet ka maaw kɛ so kɔnɔ 130 personnes chambre kelen kɔnɔ dayɔrɔ tɛ yen sunɔgɔyɔrɔ tɛ yen fiɲɛ samayɔrɔ tɛ yen fo maaw bɛ sa ni funteni bɔra walima ni courant tigɛra maaw bɛ sa kaso kɔnɔ
ko droit de l'homme jɛkulu bɛ Mali kɔnɔ minnu hami tɛ foyi ye k'a fɔ ko rebelles ben kɛra o kan djihadistes dɔw ben kɛra o kan Mali armée ye nin kɛ Mali sɔrɔsiw ye nin kɛ Mali policiers ye nin kɛ Mali gendarmes ye nin kɛ droit de l'homme bɛ au terrain de sanfɛ mais jamais fɛn o fɛn ye maanifinw yɛrɛ normalu ka hakɛ ye i t'u mankan mɛn o kuma na ka sababu kɛ n'u ye rebelles ka kɛlɛ kɛ diɲɛ ONG baw wari bɛ u la miliyari bɛ u la tɔgɔ bɛ u la diɲɛ média baw u b'o médiatiser u bɛ tɔgɔ sɔrɔ nka komi wari tɛ sɔrɔ nin na tɔgɔ tɛ sɔrɔ nin na u hakili tɛ nin na k'a dɔn mɔgɔ joli de bɛ kaso la minnu ma kiiri a ka ca ni san 3 san 5 ye u mago tɛ nin si la u bɛ si cogo jumɛn na u bɛ balo cogo jumɛn na minnu bilalen bɛ nin si cogo jugu balo cogo jugu la est-ce que u ye kɛwale min kɛ o ka kan k'a to ka bila nin sugu la an balimaw a sabanan o ye pacte ni convention dɔw ye an ka jamana donna minnu da fɛ tel que convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au Sarien, à Waliali Damnena, nous est entré en vigueur juin 1987. Bibina, Jamana Keme ani Jamana Bissaba ani Woro de Dona au Benkan d'affaires. Fɛn o fɛn ye lajaba ye, fɛn o fɛn ye tɔɔrɔ ye, fɛn o fɛn ye lamaluyali ye, lagosi ye ka da adamaden kan a kɛra sira fɛn fɛn ye ni sariya ninnu ye o interdit Mali donna min da fɛ wa hali jamana constitution kura min projet bɛ yen ni sariya b'a kɔnɔ am naaninan o ye sariya wɛrɛw ye n'o ye principe règle minimum ani déclaration ONU n'o ye diɲɛ tɔnba ye u ye bɛnkan minnu ta kɛrɛnkɛrɛnnenya na kasoladenw ka ɲɛnamaya ta cogo kan o dɔ ye ensemble des règles minimum pour le traitement des détenus ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus ni sariya saba ninnu de bɛ kuma kaso kan ka organiser cogo di kasoladenw kan ka minɛ cogo di kaso kɔlɔsibaw taabolo kan ka kɛ jumɛn ye u ka kan k'u janto mun na u ka kan ka mun kɛ u ma kan ka mun kɛ kasoladen ni hakɛ jumɛn ni jumɛn de ka kan an balimaw n'i ye nin sariya ninnu ta k'a lajɛ diɲɛ kasow a bɛɛ de sinsinnen bɛ ani ka organiser k'a damakɛɲɛ ni nin bɛnkan ninnu taabolo de ye nka jamana caman na a kɔnɔ kumaw sɔsɔlen bɛ i n'a fɔ Mali u bɛ kuma ninnu kan kasoladenw u kan ka traiter cogo min u danbe bonyani kɔnɔ u ka kan ka minɛ cogo min n'o ye condition de détention ye o kumaw fɔlen b'a kɔnɔ u ka minɛ cogo u yɛrɛ ka kan ka ladamu min kɛ ka taa se u ni u somɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye cogo min téléphone sira fɛ o kɔfɛ visite ani sira wɛrɛw fɛ o bɛ kuma nin bɛɛ kan an balimaw Bamako kaso bonba téléphone interdilen bɛ prisonnier bɛɛ la ce qui n'est pas normal ce qui est une violation des droits des détenus kaso ma kan ka kɛ sababu ye ka prisonnier ni monde extérieur tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka ni a somɔgɔw tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na ka ni a teriw ani a baaraɲɔgɔnw k'u tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na kaso ma kan ka kɛ k'o kɛ hakɛ sɔsɔli don diɲɛ bɛnkan minnu bɛ yen ni jamana donna a da fɛ Nations Unies ka principe a bɛɛ bɛ kuma a kan kasow organiselen bɛ sur la base de ces principes et règles Bamako kaso bonba kɔnɔ ni minɛna ni téléphone ye i bɛ minɛ ka taa lajabali da i kan tile 1 tile 2 wali tile 3 a ka bon hakili ma pourtant la question se pose ni téléphone interdilen bɛ kaso kɔnɔ téléphone dun bɛ don cogo di
katase kaso la dema. C'est ça la question la plus importante. Dibilan koni tina do dola ko do nanai. Ambalmo war de bisara ka téléphone sans ka di bolola kana gardu de be war mine ka ladon ka ta di atigima ka sokono. O bita di mima téléphone be mauma bolo prison na beba ta soro o jogo de la. O mogo kele munun be war mine ka téléphone ladon wati ni wati olu kelen de bi wuli ka ta fuyeli damine ni téléphone soro la min bolo ita e bonne soit il be war sara i kana la jaba soit la jaba ta daika. Ambalmo téléphone dun amako te ban prisonnier la mago be munu yu ka demba ka fembe chigoro be munu bolo déjà ye mago ka liberté minana atoy meble. Ambalmo ni yorobe les plus hautes autorités abolu de interpeller ka fo mago datuli o yetchi mago ka liberté minani o yetchi ka adamaden ka do jahanama kono ka do dugu jugoro o ye fami no ye sariyaw sosoli ye no ye hakɛw sosoli ye bɛnkanw sosoli do foyi tɛ fanga bila ka fɔ ko bɛ téléphone interdit prisonnier la. En balimaw certes prisonnier façon dɔw bɛ yen i n'a fɔ djihadistes il n'a faut criminel baw peut-être ni téléphone sur la olu bolo o se ka ko labɛn ka so kɔnɔ min bɛ kɛ tiɲɛni ye au cas où olu bɛ faamu mais de façon générale c'est une violation des droits de l'homme min n'a magan ka tolérer min ni jɛ magan ka kɛ n'a ye. An balimaw nin de ye jateminɛni damadɔ ye kɛnɛya ko n y'a fɔ ye kaso Bamako yan a dɔgɔtɔrɔso minɛn tɛ yen fura jɔnjɔn tɛ yen ni min banana o b'a ka saya labɛn k'o bolo da. Adama Sangare de ye furaw san kɔsa in na k'a ton pharmacie la k'a fɔ yan ka wale ɲuman dɔn Adama Sangare. Prisonniers ka kan ka classé minnu ye wale juguba kɛlaw ye olu bila u dama na minnu ye erreur ye minnu sɔrɔ ou bien minnu ye gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ olu classé u dama na minnu bɛ situation min na kɔrɔbalen kunda denmisɛnnin kunda olu classé u dama kunda ni classification ni si tɛ yen prisonniers ni baara ka kan même kaso kɔnɔ. An balimaw diinɛ culture bɛɛ ka kan ka sabati heureusement Bamako kasobonba kɔnɔ église bɛ yen misiri bɛ yen bibliothèque bɛ yen o yɔrɔw o foli bɛ se ka kɛ u dafalen bɛ ninnu ye fitininw ye waati n'a cogoya kama an y'a kanu ka min ramase dɔɔni nin de ye situation ye mɔgɔw bɛ prison na prison min dabɔra mɔgɔ 400 kɔ kama bi o bɛ maa 2,600 de la. Prisonniers ko k'a fɔ ministre de la justice ye k'u ye humidificateur ye a diyar'u ye nin gɛlɛya ninnu ko mɔgɔ t'a dɔn ka Maliki bɔ ka d'a kan ko a barokɛyɔrɔ tun ye kasobonba ye a bɛ taa prisonniers lajɛ a bɛ droit de l'homme na waati min bi a ministériya kalifalen bɛ ale de la. Ko humidificateur ko jaru ye nka prisonniers ko u b'a fɛ k'a dɔn u ka situation bɛ cogo di san 3 san 4 san 5 maa ma juge a t'a dɔn a ka papier bɛ kisa min na mandat min kɛra ka t'u dɔw datugu kaso la a mandat dati tɛmɛna a mɛnna nka u bɛ kaso la hali bi
o kɔrɔ mun yɛrɛ y'u datugu o ɲinɛn'u kɔ o ko Malick b'a bɛɛ kalama u y'a bɛɛ fɔ a ye a n'o a kumana a bɛɛ la maa t'a dɔn ka ale bɔ k'olu mago bɛɛ nin de la ka tɛmɛ humidificateur kan an balimaw ka dugawu kɛ prisonniers ye Bakari Togola hɔrɔn don ani ne ye ɲɔgɔn dɔn Bamakɔ kaso de kɔnɔ a kun tɛ ne dɔn ka fɔ ka wale ɲuman dɔn ka prisonniers bɛɛ fo lajarabi don n'an bɛ dugawu kɛ u ye Ala ka bɔda Ala ka nɔgɔya u kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna aw ka cikan a laselen filɛ nin ye i n'a fɔ a promesse tara aw ye cogo min situation tɔ an b'a kɛrɛnkɛrɛn ka kɛ chronique ye ka lase diɲɛ kan mɛn français la ani bamanankan a heure kelen dama hɛrɛ tɛ adamaden ka ɲɛnɛmaya ma heure kelen an bɛ dugawu kɛ n'o disposition tara comme il n'est jamais trop tard pour bien faire an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ ko sini président Cheick Bathily ale denmuso o ka mariage bɛ yen ni Ala sɔnna an bɛ ye o kɛnɛ kan a président i jo tɛ nin na dɛ Buba bɛ yen fɛn tɛ o bolo ka pan Buba kunna ne yɛrɛ mago bɛ filanan ko la ka pan ne kunna ka pan bɛɛ kun n t'a dɔn a dira maa min yɛrɛ ma président nin kɛlen komi an tɛna se ka fɛn fɔ président ko don sinon a ma bɛn an ma dɔɔni nka an b'an ka turu makɔnɔ ni Ala sɔnna ma an balimaw an bɛ don an ka sujet filanan kɔnɔna la n b'a dɔn k'a fɔ a sujet hami bɛ mɔgɔ caman na n'o ye terrorisme ye l'artiste Salif Keita anw tun bɛ kaso la wagati min an y'a mɛn ko a ye kuma dɔw fɔ a kuma mankan barika bonyana kosɛbɛ nka ɲɛna an bɛ don dantigɛliba la technicien Salif Keita ni i bɛ ka dɔgɔnin don a mago bɛ kɔrɔ la ka ci min fɔ a ye sira d'an ma an ka Salif lamɛn an ka na analyse kɔnɔna la. Kɔrɔ, bonjour, c'est ton petit frère. Kɔrɔ, kɔrɔ ne tɛ wari kɔ, ne tɛ président ya kɔ, ne tɛ ministre ya kɔ, ne tɛ mɔgɔkatɛri ya kɔ, ne ye maliyɛn de ye n faso ka kɛ. Kɔrɔ ne t'i contre la koyi, n t'i contre la parce que ni m'o f'i ɲɛna a bɛ ɲɛna ko juguya don quoi, kelenya tɛ juguya tɛ, hasidiya tɛ fosi tɛ, walayi bilayi talayi. Mais Kɔrɔ, et pas de père comme Macron, la France, au début quand mon black a marié en fla, djihadiste oui, au début quand mon ça, quand force numérique a pour djihadiste c'est non là oui, France quand mon ça ne me début quand Thierry quand marié en fla, Kro, Timsani kene Mali denmisɛnnin kɛnɛ de bɛ ka faga parce que tɛ se ka dɔ sɔrɔ siya la ni man kɛnɛ donc bɛ mɔgɔ kɛnɛmanw de ta jamana kɔnɔ k'o dɔ sɔrɔ siya la Faransi bɛ k'a bɛɛ faga e b'a dɔn ko Faransi don i b'a dɔn ko Faransi don mais halisa e bɛ k'i tɛgɛ di ni cɛnin kuntan nin ma un gamin comme ça qui tire de ma caillou là tout le temps qui nous est derrière parce qu'avec une place garantie d'accord ni ma fait nana filia to tiara kampuno de fantali tiara kampuno de akadena et français passeport français de il est artiste pour nous dem trop fort do ye gambie na keleara ulu ka dula amuli mariam ande beto faso kono ande be takata be sa e ka sa kala mbado ne ba kala ba ibe ka sa ne ni kofo ni man ka fo
Il veut 4 ans français, il veut placer là. Mais gros, Allah Akbar. Il veut me voir, Sunyata, il a été élu. Démocratie des Karaboui. Faire constitution bon. Et venez, il peut posséder la boue. Il te broye au il te broye au corps. Il peut pas maintenant. Ni à qui peut faire ça. Ta. Mon but est de venir. Et maintenant, pour te faire une fois, c'est un corps. Et deux, on nous met quand on a envoyé ta carte pour sauver. Quand il y a service de renseignement, on nous met qu'à anniversaire 100 millions, 300 millions. Maintenant, personne ne nous là. Eh, Maria, c'est ça. Eh, Maria, tu as ça pour. Ni à nous qui fait ça. Ta, moi, je te sens un peu placé là. Non, vous croyez. Pour les cas, pas quand même donné. Et que vous allez tenir black, tenir au canon quand on a là-bas. Ni de sinon. Et qu'on Malien fera ça. Malien fera quoi? Ni me dit donner. Ta, il se bat là. On va me bien placé là. Moi, je te sens. Parce que, ben pas trop. Dieu, ben pas trop. Dieu, on donne dans le ben pas trop. Frapper, frapper. Ben pas là, calama. Malien, ben pas. Ben pas calama. Qu'au français de ben calama. Alisa e bolo e koro ni mi mirama de koro bo koro de ntara o kamsa me ngena o mali aka ko de o mali aka ko ne bo fi i dogon de ne ko ne be tia fi na ala so ko kira so so ambalma ni e tonton Salif Keita Mali artiste bado, togotigi bado, aye Mali musique sankorota, ka Mali culture ka sankorota, aye bara caman kɛ jamana ye, an ka foliba ye. A bɔra ka kuma in ma kɛ tubabukan na, a ma kɛ dɔwɛrɛ la, kuma in a kɛra bamanankan na, o kuma bɛɛ ye kuma in mɛn ka faamu. Nga min bɛ analyse fɛn min bɛ wele ko analyse a bɛ maa caman cɛ. Vendredi sɔgɔma visite prison na an tun sigilen bɛ garde dɔ kɛrɛfɛ a ye Salifu ka nin kuma in bɔ ko Salifu ye kuma dɔ kɛ ko a mankan bonyana dɛ a y'a joué 1 minute ne ma tɛmɛ minute kelen kan. Subitement go ni kuma in bɛ IBK ka faveur de la ngo ne yɛrɛ bɛ ɲininka n'u kɛlen tɛ ka wari d'a ma k'a bila nin fɔli la ale ne ma kuma in jate koba ye. An balimaw tile bɛ taa bɛn waati min a n'o dugujɛ visitekɛlaw nalen ko Salifu kɛn bɛ ka kuma dɔw fɔ ko IBK ka mɔgɔw tɔɔrɔlen bɛ ko mankan wulilen bɛ fan bɛɛ fɛ. O kɔfɛ Salifu na don aéroport la ko jama taara kunbɛn en héros ka don Bamako kɔnɔna la o siga yen. Mɔnɛ an balimaw nin kuma in nafa bɛ maa min kan n'a nafa bɛ mɔgɔw kan jamana kɔnɔ IBK de don. Kuma in n'a faamuna a ɲɛ ma maliyɛnw fɛ u bɛ bere ta ka Salifu yɔrɔ ɲini n'a faamuna a ɲɛ kan. A ye kuma min fɔ ko IBK b'a dɔn cɔ Mali problème tɛ dɔwɛrɛ ye Faransi kɔ. Faransi de bɛ ka maliyɛnw faga. Faransi Ogosago fagali Faransi don. Sobanda fagali Faransi don. Kulogo fagali Faransi don. Mali sɔrɔsiw fagali a gɛlɛyaw ko Faransi don. Mali sɔrɔsiw fagali Jura Faransi don. Mali sɔrɔsiw fagali Bulkesi Faransi ka baara don. A bɔra maa min da Salif Keita maadennin tɛ diɲɛ kɔnɔ kuma tɛ Mali ma. Kuma in fɔra 2019 sisan
a ye kuma min bɔ a da tiɲɛ don wa nkalon don maa o maa bɛ yen ko fa t'i la ko i bɛ maloya i yɛrɛbakun ma dɔɔni kana maloya maa si ma dɛ ka d'a kan dɔ bɛ yen a ɲɛ faralen bɛ a tɛ malo foyi la danbe banna hɔrɔnya banna nka i yɛrɛbakun i bɛ sanmɛ o ma waati dɔ la o dɔɔni bɛ maa o maa la o si tɛ se ka bɔ k'a b'a fɔ ko Salifu ye nin kuma min fɔ ko nkalon dɔ bɛ kuma kɔnɔna la a ma tɛ yen a ye min fɔ wulibali don i bɛ ka b'a dɔn ko a ye min fɔ ko tiɲɛ don Faransi yɛrɛ b'a dɔn ko min fɔra tiɲɛ don c'est pourquoi o ma lafiya u ko ambassade ye communiqué kɛ o yɔrɔ bɛɛ ka Salifu ka kuma jaabi an balimaw depuis nin ko in kɛra paniki nana Faransi ambassade kɔni mana kuma o ye fa donnen ye anw ka jamana ɲɛmɔgɔw la ni Faransi ambassade ko saga don gouvernement ni vitesse bɛ bɔ ko saga garabali yɛrɛ de don Faransi yɛrɛ ma min fɔ a la u bɛ taa bɛ tɛmɛ o kan quand un gouvernement devient aussi mou, aussi complexé, k'a fɔ foyi tɛ se ka jɔ foyi la, foyi, paniki, circonstance bɛɛ la, jitɔya fɛn bɛɛ la, au point ka t'i ka jamanaden lagosi nkalon kan, ko la i b'a dɔn a ye min fɔ tiɲɛ don, a y'a fɔ jamana min ma, o jamana constitution, o de ko k'u ka jamana ye démocratie, liberté d'opinion et liberté d'expression, c'est des valeurs garanties, protégées. L'État a l'obligation non seulement d'assurer, mais de protéger sa liberté. Kata jamana ou bombardier kouti, liberté d'expression et liberté d'opinion kama. Ninkmana aereka jamana kode la. Ama kuma ko français mara ketro, français culture. Konga jamana kono, français début kani tchenike. Quand le gouvernement sort l'artillerie lourde contre un compatriote, à quand min protégé, à quand min ka liberté garantie, ka klaka protégé, dans kana kari aux libertés là. C'est le même gouvernement qui sort qu'a tout attaqué. Quelle honte, quelle déception. En balmo, tiens kelen di. Fanga courage soro ka tiens fo nyonyena. Français jamana outi ko liberté d'opinion et liberté d'expression. Pour quelles raisons Salif ka famuya yi minye d'autant que prévu tema bolo ka bo quoi yi mi fo ko tiente. Adalu taro hali débat côté livre d'aile côté. Serval nana Mali kono pour deux objectifs majeurs. En 2013, koka terroristu dans kona ou kana temenga ka dakan ko tume ka tasudi. A flana koka Mali armée demain. A ka Mali dukolo Europe ka tai. Ambo sangoro la bi. Kona tebli. Terroristi e mopti ko bantomi bewe kana se segu. Bi kulikoro les écoles sont fermées. Mashiba sayani shumi bora français na le kofé. Mali be sambi sabala o nyona shuma boya fo. Ko ka Mali sura su demain ko yu na kunye kanga jamana Europe ke antai. Français nana katare belo bla Kidal a san woro flebi. Ko Mali sura su te douin. Mali famatse ka don Kidal o be bambachu de bolo. O wasara prévoué. Ambalmo ni mogo bora maliena kani kuma fo a bora ka fin fo a tun kan ka mi fo kuma ye tien yi wuli bali do. C'est la France qui est derrière tout ça. Terroriste tayan, djihadiste tayan, rebelle tayan, Mali ni français de benyona. Les djihadistes mounou flenier
Bamako kaso bomba la kalo kalo armée française de nous la guerre à nous bébé ñoñi ou ben mi fo ñoñi ou de bodon ou de bena ni frowe ou de bena ni fanwe à duma keren keren là les djihadistes qui sont là ou be kene jolé ñan ambalmo ni salifoué ni kuma fo amba fo ka wale ñumandon ayaka fota fo ayaka keta ke kuma bi dan wa non kuma ti se ka dan ka dakan ni kuma foli ambe salifo mais amba yere ñinika avec un présent mi là aussi ibeka est-ce que ni kuma salif ye kuma fo baga folo ye wa non ibeka quel président atara France ka boy ka ta Bruxelles ako abeseka ibeka singoroma che ko me ko mbemi fo ye malite kla wa abeseka ne boy abena ni miye ni malde halalado ne bana mima afana be ban o kelema abada na jamana to ya kaburuja il a dit ça à Paris qu'à fort Bruxelles akuma koroy dit Francis derrière et rebelle nous ko fait wa ukanga niye mali klalidi ne mimbe mali nyamgo ya la bi mi yaw jaya kena ntenga jamana labla awi o kuma fora ka Salifou Keita tomi atumemindi il était où aye dongli do dawa aye demen do donwa aye dakunya kelen fo o wati ka foko ni kuma mi fora ni etinye ni kanga soutenir amabwada bashite sikaso ibeka segira ko jamana do anga surasu be ka faga dimi mi ka douana minentanya sababu ka daka démocratie samuwa we armée halaki ka da minentei anye mina nyini nga ko jamana bado kelembe ka finya tige malila kwanta minensan président tara nampala surasu fagalin kofe yana jala segu atara segini kuma kai o don Salifou Keita kumemi est-ce qu'il y a dongli doda ka fo maufara yatimeo chayara filiato chayara est-ce qu'il y a dongli da Salif ka bara munye dongli da e ka jamana beni chola o be ka jarabi dongli uda abe ka fasada président wala ngai ka jamana deumbe ka faga muso be ka ke filiatoy ayre ka fo chogo mi na fu hine be ala yatime o be ka chaya Salif million bakun sebaye o yatime nu ka fendo kuyi ayo bara do ke followa na yo ke tabarikala na mo ke angaran ka nyiningali damine ye ka daka maliendo ni ay ko yatime o tofo ko muso tofo kro u hine be ala u hine bi ela sebi ka ke e desera ko ke pour quelle raison? Est-ce que moi ka degun tato de terre ka politique kele kenai? Se pose cette question. Na ya so isemeka I janto o yatime doula ou ka baloko ou ka kalanko walma o muso munu be ka faga so si muso ibe ka fendo ke ulu ye kalo kalo san ni ye ni kuma fo abse ka fo ko afoba ya fo asebi iye ka ke nga imo fo o hine talimbe ko ke jago kunye amba miri ka fo mo ka dimi ou ka fen populisme do ibe ko de ta ko ke politique kele kele on te do fali fe kunu kono ambalmo Salif ye jarabi donglu da aye dongli da présent na Côte d'Ivoire présent aye campagne donglu da lula ani fen chama mais ka jamana de umbe ka faga
ko Fransi e b'a dɔn Fransi de don hali sisan dɔnkili gɛlɛnma da fɔlɔ o yatimɛdenw ye dɔnkili gɛlɛnma da fɔlɔ o filiyamusow ye dɔnkili ma da k'a yira diɲɛ na ko Fransi de bɛ ka nin kɛ Mali kɔnɔ e dun b'a dɔn i ka morceau kelen a bɛ diɲɛ de labɔ a bɛ nɔ min to nin ko la Ala de b'a dɔn pourtant Cikɛnija a ye dɔnkili da Fransi ka armée bɛ ka baara min kɛ farafinna ka dénoncer a ma taa don politique kɛlɛ la a ma taa don populisme la artiste caman minnu ye dɔnkiliw da Salif bɛ mun kɔnɔ a ma dɔnkili da a ka baara kɔnɔ a ka dɛsɛ a bɛɛ la a ka baara ye dɔnkili da min ye a ma kan ka dɛsɛ o kelen kɔnɔ jusqu'à présent dɔnkili ma da o la an balimaw a ka kuma kɔnɔ a ko IBK ko a bɛ ka siran Fransi de ɲɛ ko n'o siran de don k'a ka wuli ka bɔ fanga la o fana ka fisa a gɛnna ye ko artiste minnu bɛ IBK kɔ ko jamana wɛrɛ papiyew b'u bolo ko n'a gɛlɛyara k'u bɛ taa faso wɛrɛ de la an balimaw Salif bɛ ka nin kuma fɔ waati min a yɛrɛ sigilen bɛ Fransi de a denmuso Fransi papiye b'o bolo a denmuso a mana sport kɛ Mali fɛ a mana athlétisme kɛ Mali fɛ ka taa coupe ta ka di Mali ma ka Mali tɔgɔ bɔ nka a taara compétition kɛ en tant que française ka coupe ta ka di Fransi ma ka Fransi tɔgɔ bɔ o kɔrɔ faso fila bɛ Salif yɛrɛ la faso fila bɛ a denw na olu sigilen bɛ Fransi Salif bɛ min kɛ jamana kɔ kan a t'o kɛ kɔnɔna la o bɛɛ la a bolo ɲɛsin bɛ artiste wɛrɛw de ma ko président ka fanga bila maa wɛrɛ kan na an balimaw a ka politiki mɔgɔ dɔ yira min bɛ yen k'o tɛ siran Fransi ɲɛ n'o nana n'o bɛna Fransi gɛn o kuma tɛ yen an dun b'a dɔn Salif ko ale tɛ wari ɲini na o ye tiɲɛ a ko ale tɛ président ya ɲini na o fana ye tiɲɛ ye ko ale tɛ sanu ɲini na IBK bolo o fana ye tiɲɛ nka a bɛ député ya ɲini na a y'o ɲini ka kɔrɔ o ma sira sɔrɔ o nege b'a la a b'a fɛ ka kɛ député ye a m'o yɔrɔ fɔ a ka d'a ye mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ président ye mɔgɔ min ni o tɛ IBK ye o fana hali n'ale Salif tɛ président ya ɲini na a kɔni b'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛ président ye wa a yɛrɛ m'o dogo a y'o déclarer ka laban ka campagne kɛ o tigi ye n'o ye Soumaïla Cissé ye Soumaïla Cissé ale fana ka danganiya ye mun ye ale fana kumakan ye mun ye ko Fransi tɛ Mali problème ye ko ka fara Fransi la IBK b'a la waati min ko Fransi bɛ se k'ale ka fanga tiɲɛ ko nka ko Mali tɛ tila IBK b'a la waati min ko Fransi bɛ ka ale dɛsɛ ka minɛn san ka di armée ma o waati Soumaïla Cissé a n'a ka mɔgɔw Salif Keita bɛ o la olu de ye IBK lagosi ka buruja ko minɛn san ko t'a ma ko n'o tɛ ko Fransi tɛ se ko ka maa si bali ko a tan bɛ a yɛrɛ ka dɛsɛ de dogo Fransi kɔfɛ ko Fransi tɛ Mali problème ye ko ɲan'an ka jigi an bi yɔrɔ la ko an ka jigi an tali yɔrɔ la ko an yɛrɛ de don ko mara cogo jugu ko IBK de don ni kuma de kɛra ka lagosi kɛ IBK la Salif Keita 2018 tout près an balimaw ci lasera an ma sisan ko Salif Keita ye dɔnkili da Siriyɛnw na Siriyɛnw a sɔn bɛ yan n'a sɔn bɛ yan ɲini nka Salifu yɛrɛ balimaw bɛ ka faga Mali kɔnɔ a dɛsɛra ka dɔnkili da olu la nka ko a ye dɔnkili da fo Siriyɛnw na o tɛ Afrique yɛrɛ continent ye o tɛ farafinna yɛrɛ ye foyi fo Siri yɛrɛ ka jamana fasodenw bɛ ka faga fasodenw bɛ ka lajaba e b'u fagabaga dɔn e b'u mago sabaga dɔn
e dɛsɛra ka dɔnkili kelen daw la e bɛ ka IBK min lagosi ko n'o bɛ siraw ka bɔ yen ko mɔgɔ min ka gɛrɛ ko de ka fisa n'o ye Sumahila Sise ye i b'o min nɔfɛ Sumahila Sise ko Faransi tɛ Mali problème ye ko fanga de don a ka dɔnkili siriyanw ta diya nka Salifu dɛsɛra a faso ka dɔnkili daw la a ye Mali président dɔ tɔgɔ fɔ n ye Salifu ye min fasa da ka daminɛ Modibo Keyita Musa Tarawele Alpha ATT IBK a bɛ dɔw tɔgɔ fɔ dɔnkili dɔw senfɛ a ma nka fasa dali président dɔ la Mali kɔnɔ a ye dɔ fɔ n ɲɛna o fana tɛ yen pourtant a ye jamana wɛrɛw ɲɛmɔgɔw fasa da donc ni nin yatimɛ ninnu hinɛ bɛ ale la ni sɔrɔsi musow hinɛ bɛ ale la pour quelle raison a sera ka dɔnkili da siriyanw na a dɛsɛlen bɛ bi o ko sabu maa minnu sara u mago bɛ dɛmɛ na bi Mali sɔrɔsiw u denw u musow bɛ tɔɔrɔ min na bi Salifu ka morceau kelen diɲɛ b'a lakale hali sini dɛsɛlen bɛ ka kɛ o kama an balimaw anw ko anw tɛ don fali fɛ kurun kɔnɔ ko ni IBK dɛsɛra k'a ka bɔ yen a y'a ye video in kɔfɛ opposition ka marche dɔ tugula la ko ka armée dɛmɛ o slogan ko président ka bɔ yen la question se pose lien jumɛn bɛ nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ pourtant a bɛ o opposition min kɔ ale Salifu Keyita n'a y'a yira kɛnɛ kan olu furadama ko an kana Faransi kɛlɛ ko Faransi tɛ maintenant IBK kɛlɛkun ye mun ye o Faransi ko sababu la e dun ye candidat min désigné n'i b'o kɔ hali bi o fana ko Faransi tɛ au moins IBK kɔni y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ Faransi de ye armée bali minɛn sɔrɔli la Faransi de bɛ jɛɲɔgɔn juguya la Faransi ŋaniya ye Mali ka tila n'ale ka fanga bi to a da fɛ a ka to a da fɛ nka ale tɛna jɛn ni jamana tilali ye au moins IBK a dit ça devant le monde entier an balimaw vous voyez anw ka faamuya ye min ye nin sujet in na an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɔra ka kuma nin sujet in na mɔgɔ caman bɔra ka kuma caman fɔ mais anw ka faamu na u ma a sujet analyser ka s'a dan na minnu bɔra ka Salifu tanu u ma analyser minnu bɔra ka Salifu kɛlɛ u ma analyser malheureusement nin tun ye point ba de ye avantage ba ye k'a di gouvernement ma ka da kan Salifu min da ye président lagosi ani Sumahilɛnw ko min ye Mali problème ye ko IBK don ko Faransi tɛ campagne banna élection banna o Salifu kelen bɔra ko IBK b'a dɔn ko Faransi de don djihadiste Faransi de don maintenant se jumɛn bɛ IBK ye ko a b'a disi da Faransi la il ne pose pas cette question a se jumɛn b'a ye an balimaw donc an tun b'a fɛ mɔgɔw ka nin yɔrɔ de faamu Mali kɔnɔ n'i bɔra ka kuma mɔgɔw bɛ girin ten u t'a ɲɛɲini kuma dugumana ye mun ye kuma laɲini ye mun ye kuma ɲɛsinnen bɛ mun ma mɔgɔw bɛ girin ten finman ka ɲi bilenman man ɲi olu bɛ ka maliyɛn ka wari dun hali bi kuma tɛ nin ko sugu ma il est temps jamanaden ka hakili dayɛlɛ ka faamuya kɛ ka yeli kɛ débat fu min bɛ sen na Faransi nɔ don Faransi nɔ tɛ anw bolo o débat nafa t'a la minnu convainculen don ko Faransi de ka baara ye Mali kasara ye anw b'a ɲini u fɛ u bɛ kɛlɛ min na nin de ye fasoden ɲumanya kɛlɛ ye nin de ye Afrique ka kɛlɛ ye wa nin kɛlɛ man kan ka segin kɔ mais fili min bɛ baara la
o ye maaw kana sɔn politiki ka ɲagami a kɛlɛ kɔnɔna la ka da kan politiciens nali kɛlɛ kɔnɔ avantage b'a la an y'a ye RPM député Musa Jara a cɛsirilen bɛ Umar Mariko a fana bɛ nin kɛlɛ kɔnɔ o député ka dɔgɔ farafinna minnu bɛ se ka ja sɔrɔ ka bɔ ka Faransi ta tɔgɔ ma k'a ka kɛwale jugu fɔ ninnu ye courage sɔrɔ k'o kɛ ka ye a marches la ka marches organiser ka jamanadenw lakunu ka kuma fɔ Assemblée nationale kɔnɔ ça c'est à féliciter surtout ni député de bɛ ka kɛ en tant que représentant du peuple. A ko kɔlɔlɔ ye mun ye il faut pas que agenda politique wɛrɛ ka don kɛlɛ jukɔrɔ min tɛ kɛlɛ laɲini ye ka da kan politicien bɛɛ n'a ka calcul don bɛɛ n'a ka visée don bɛɛ n'a ka jateminɛ don peut-être dɔw bɛ se ka a ye nin ye moyen ye ka se ka jamana déstabiliser nka Faransi ko tɔgɔ a bɛ se ka jama labɔ a bɛ se ka mobilisation kɛ ka jama lanati ni jama sɔrɔla an b'an t'o la an b'a fɔ Faransi ko in yɛrɛ tɛ ɲɛ sɔrɔ ni fanga de ma feere Bamakɔ la o ye kɛlɛ dénaturé a bɛ sira wɛrɛ ta sira min bɛ laɲini bɛɛ tiɲɛ ka dɔ fara Faransi ka fanga kan yan n'o ye jamana sɔrɔ o kɔfɛ fɛn bɛɛ kan ka fɔ k'an sa an t'o kɛlɛ bilen là il y a risque maintenant jeunes minnu fana bɛ yen n'olu ko Faransi tɛ an ka problème ye an ka jamana ka gouvernance interroger a man kan ni kodɔn bɛ kɛlɛ kɔnɔ an ka bɔ k'a fɔ ko an bɛ o jeunes kɛlɛ o tɛ hakilimaya ye ka da kan anw yɛrɛ b'a fɔ ko Faransi ka laɲini pour que o ka laɲini ka sɔrɔ jamana kɔnɔ u b'aw fara fara de diviser pour régner donc ni e y'i hakilina fɔ ko Faransi don dɔw ko non n ma sɔn Faransi tɛ min ko n ma sɔn Faransi tɛ an k'o kɛlɛ an k'o mago sa an k'o détruire o kɔrɔ aw ma Faransi ka politique ani taabolo faamuya hali bi donc si tu ignores ton ennemi tu ne compteras tes combats que par tes défaites ni t'i jugu dɔn n'i ye kɛlɛ 10 de kɛ i b'a jate k'a fara kan ko i ye défaite 10 de ta ka da kan kɛlɛ tɛ i bɛ don min na k'i b'a ɲɛ sɔrɔ e yɛrɛ ko i jugu ka fɛɛrɛ ye ka aw fara ka donyɔrɔ sɔrɔ aw cɛ ma pour que a ka s'aw la e ko e bɛ jugu dɔn nka i tɔɲɔgɔn o t'a dɔn o ko non ko nin tɛ n jugu ye e ko i b'o kɛlɛ aw bɛɛ dun ye jamanaden kelenw ye a bɛ i n'a fɔ sani Faransi ka aw tila fila ye e ye tilali kɛ kaban i bɛ ka min kɛlɛ c'est très facile o bɛna jɔ o tigi kɔfɛ an b'i protéger an bɛ nin k'i ye an b'i tanga i bɛ tiɲɛ kan foyi t'i sɔrɔ o y'a ye donyɔrɔ sɔrɔ a bɛ sinsin o tigi kan ka e kɛlɛ se dun b'a ye fanga b'a la ka tɛmɛ i kan donc o y'i kɛlen k'i yɛrɛ affaibli i ka kɛlɛ a tɛ se ka taa ɲɛ Faransi bɛ jɔrɔ yɔrɔ la là où il y a l'unité maaw bɛnnen bɛ yɔrɔ min maaw ko hakili kununa yɔrɔ min k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka faamuyaw kɛ kelen ye o ye kamanaganba de y'u bolo là il y a pas de solution pour eux an balimaw colonisation kɛra cogo di kɛlɛ kɔrɔ min tun bɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ masakɛw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna masakɛ dɔ nɔfɛ n b'i dɛmɛ ka u bɛna segu nɔfɛ misali la n b'aw dɛmɛ ka Sikaso ci e b'u dɛmɛ ka Sikaso ci ni tila kɛr'o la u b'e minɛ c'est fini voilà exactement comment ça se passe c'est pourquoi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ yen mais menace min bɛ yen qui vient de l'extérieur il faut que o ka kunbɛn avec sagesse avec philosophie pour que ka riposte kɛ
min bɛ se ka nɔ dɔ bɔ mɔgɔ si kana miiri k'e kelen bɛ se ou bien kelen ka association bɛ se ou bien kelen ka regroupement bɛ se kɛlɛ in tɛ ɲɛ sɔrɔ ni artistes m'u impliqué ni politiciens m'u impliqué ni jeunes leaders m'u impliqué ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ka kan kelen fɔ ka ɲɛsin u ma. Comment y parvenir? Minnu ko français tɛ ani minnu ko français de ye problème ye il faut que u ka ɲɔgɔn wele ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma ka sigi ka discuter. Adopter une démarche dialectique pour aboutir à une synthèse. Anko français do ka da nin kan ani nin kan. Anko français tɛ ka da nin kan ka ni da nin kan. An b'a lajɛ a fila ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la. Donc an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na quoi qu'il en soit Mali ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o la. Certes n'an ye minnu ko Faransi nɔ tɛ ko n'an ye u ka jɔrɔ ye mun ye ko n'an ye Faransi gɛn ko terroristes bɛ na te min Bamakɔ yan olu bɛ se ka rassurer cogo di objectif bɛ dɔ bɛ bɔ kɛlɛ laɲini na k'a fɔ Faransi u ma an jigi fa au lieu de dire que Faransi de ye problème ye an ma nimisi wasa u nakun na n'u taara c'est vrai aussi n'an y'u gɛn u bɛ jamana d'Afrique a tɛ ko terroriste u se b'u ye ka Mali minɛ dɛ Faransi kelen in de bɛ kɛ sababu ye ka jamana d'Afrique an bɛ nimisa mun na u taara c'est à la fois le problème et la solution. Dans l'analyse, il faut être objectif. Ils sont à la fois zone et policier de dos, zone français de dos, policier avec les deux. Donc, faut que hakli de soro, ko nyagami konye, mooma, pour que solution kana ye. Maintenant, il y a hakli soro. Avec ce ka bangi, synthèse de là, ko ke stratégie, ko keleke, mimbe parti flabé rassuré. Objectif, français gagnité, mais quand c'est koula nati, raisonnant, quand fomro nimsi wasalete ka dan nini ninka, aya essayer ka ni ani ke chola. Et là, obenani mouye obligatoirement, obenani dialogue, jamakulu ani français autorité au Tchad, parce que c'est la société civile. Pouvoir kasserate ou là, ou tel pouvoir kakoye, ça c'est la société civile. Ils seront obligés, kaouri choix, kapman, ante djeni désormais, ante autari no fait, ambe fait ni, ani nika yelema. Coopération bina, ou na kouye miye, ambu obligé, ka barake au srakan, halunga niya may, ou ba ketcho djetemine, avec nani lafia chamanye, avec nani fin sabati jamana kono jamana be se ka kan nafa bɔ min na kasara be dɔgɔya an ka jamana armée fana be se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ a b'a senti k'a fɔ peuple bɛ encore an balimaw an tun ye faamuya min kɛ o yɔrɔ kan o ye nin ye u ma ɲininkali kɛ anw bɛna minɛn jumɛn de san minɛn min tɛ américain bolo anw bɛna minɛn jumɛn de san minɛn min tɛ Égypte bolo an bɛna minɛn jumɛn san minɛn min tɛ Turquie bolo. Pourtant Inde ni Afghanistan fana fagali min bɛ kɛ ni jamana ninnu na terroristes fɛ a tɛ kɛ yɔrɔ si. N'a fɔra ko lutte contre le terrorisme kɛlɛkɛminɛnw de bɛ yira sɔrɔdasiw de bɛ yira recrutement ko kuma de bɛ yen. Ça c'est au niveau tactique au Djorobi. Vous voyez, Djogoufle, Anga Karignorona, Yorola, Mine Djorobi, c'est ainsi qu'à formation au Djorobi. Fin Flado, Bekeme expérié Kola, spécialiste Bow. Ben ma cravatile teléoula
i b'o ye tubabukanba fɔw la k'a sɔrɔ faamuya kisɛ kelen a t'u la foyi la. Des faux experts, des faux spécialistes. U ma foyi faamu problème na. Et puis u bɛ ka gouvernement tɔ don erreur kɔnɔ ka taa fɛ. Notion fila bɛ yen jamana fɛn fɛn disi dalen bɛ terrorisme kɛlɛliko la dɔw ta ye tugubanciya ye u b'a ɲagami ka d'a kan jamana dɔw de fana bɛ ka balo terrorisme ko la. Le contre-terrorisme ani anti-terrorisme fɛn fila don fɛn kelen tɛ. Spécialistes baw ye a walawala a sɛmɛnen bɛ kisɛ kan sɔrɔsi jalatigiw u y'a confirmer ka fɔ nin ye wulibali ye. Finalement an ka jamana burubasilen bɛ kɛlɛ kɔnɔ an tɛ taa ɲɛ an tɛ segin kɔ ka sababuya kɛ an bɛ ka terroristiw de kɛlɛ nka an tɛ ka terrorisme kɛlɛ. Le contre-terrorisme o ye action préventive de ye o ye stratégie niveau de ye ko kunbɛ bɛ kunbɛ cogo di terrorisme yɛrɛ ye mun ye u bɛ fanga ta cogo di ka d'a kan jamana dɔw de taara sigi jamana wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ américains français u t'an bɛ sigi silamɛ jamanaw kɔnɔ u t'an bɛ sigi fantan jamanaw kɔnɔ k'u ka diinɛw lagosi k'u ka siyaw lagosi ka siyaw bila ɲɔgɔn na k'u ka laadaw buruja k'a fɔ ko mondialisation k'u k'u ka diinɛ bila u k'u ka laada bila u k'u ka taabolo bila diyagoya an b'a kɛ tan fɛn min b'u lamaloya k'u danbe tiɲɛ o de bɛ sen na. Mɔgɔ dɔw de fana y'u labɛn ka résistance kɛ k'a fɔ an tɛ se ka jɛn ni nin ye o résistance dɔw ye ala tɔgɔ fara u boloda la pour que ka se ka jama sɔrɔ u b'a fɔ ko ala ko kɛlɛ don terrorisme dili taara tan de n'i b'o o kɛlɛ ko mɔgɔ minnu b'o muruti boloda ko des terroristes négociation tɛ an n'o cɛ ko ka bombe ni marifa ta bombe ni marifa tali ka t'olu mɔgɔw kɛlɛ peut-être i bɛ ka minnu wele ko terroristes don i bɛ se k'olu kɛlɛ nka waleya min n'i b'o kɛlɛ n'u u kofɔ n'o ye terrorisme ye i b'o juguya de ka d'a kan bombe bɛn o bɛn ka musow faga ka denmisɛnninw faga a bɛ yira ko tubabuw kafiriw u bɛ ka silamɛ jamanaw ci u ka diinɛ kama a bɛ action légitimer mɔgɔ minnu dun bɛ sa a bɛ fɔ n'i sara nin na i sara silamɛya ni ala sira kan i bɛ taa alijinɛ na ça fait que u ka laɲini yɛrɛ ye u ka sa kɛlɛ in kɔnɔ pour que ka fusamadiya sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ o faamu kan n'i ye marifa ni bombe ta ka t'olu fagali daminɛ i bɛ dɔ fara mɔgɔ minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u b'a ye ko ni mɔgɔ hakɛ fagara bombardement sababu la ni mugu in sababu la jɔnni bɛ k'u faga français américains minnu bɛ jate ko kafiriw u bɛ ka silamɛw de faga maa o maa ye silamɛ ye i b'a dusu kasi i b'a bila marifata la c'est pourquoi mɔgɔ caman bɛ ka t'u yɛrɛ di ni ko ninnu ma ko jihad fi sabilillah an balimaw non seulement légitimité bɛ di kɛlɛ in ma nka en même temps i b'u renforcer ka taa fɛ mali ka cas kɔnɔ misali ta mopti problème kan kɛlɛ min n'a nana kufa y'a ɲini fɔlɔ de ye ka ancrage populaire dɔ di a ka révolution ma ko filaw u tɔɲɔnen don bin kelen b'u kan
u ka hakɛw talen bɛ ka bɛ tubabu tile ka n'a bila Modibo Keyita ka fangaw la ka bɛ Mali sigira fulaw kɛn bɛ tɔɲɔnifɛn ye u ka baganw u ka bagan dumuni yɔrɔw kiiritigɛlaw ye nin kɛw la préfet ye nin kɛw la procureur ye nin kɛw la karisa ye nin kɛw la etc. Siya tɔ ninnu tɛ silamɛw ye a bɛ tan a y'o politique de créer plus a bɛ action dɔ ɲɛsin ma ka sɔrɔsiw bila ka taga u bɛ minnu faga tiɲɛ don tiɲɛnikɛlaw don nka côté adverse u b'u ka siya de yira ko fulaw de don u bɛ ka faga i bɛ fulaw ka orgueil touché Mali kɔnɔ Mali kɔ kan u bɛ wuli k'u ka siyaw bɛ ka faga u balimaw bɛ ka faga kafiriw fɛ mɔgɔw fɛ minnu y'u tɔɲɔ ka b'u bɛnbakɛw fo bi donc au kɛlɛli marifa ni fɛn na aux zones kɔnɔ puisque ils ont réussi déjà à avoir un ancrage populaire i bɛ taa problème juguya di tu peux pourchasser les terroristes Peul sans pour autant réussir à combattre le terrorisme Peul. Voilà la différence entre les deux notions. Le contre-terrorisme, il y a une balidi, une stratégie de façon globale. Le problème est mouillé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'on ait senior qu'on ait walangata, ou qu'on ait don chia ou tchema, ou qu'on ait soutien sur le carbone chia et ni chia erola. Mon de que pour que n'y ni sandamado tia comme c'est dans ni hakela. C'est ça le contre-terrorisme et c'est ça la lutte contre le terrorisme. Au fait, tu me srag me fait. Oui, flakalandi munu hakli tien. Ko ala kodo. Utara do mununa. Ko shia kodo. Kasega dugutigu soro. Kasega dine nyemogo soro. Kana ni famia wore. Kana ni haklina wore. Ka yiraka fo. Non seulement ala kote. Wa shia ko refanate. Nous ni chiate, ou ni dinete, ou ni alate. C'est ça la lutte contre le terrorisme. L'antiterrorisme, au fond, il y a dans ma volée de, au sorci marobe, au yoro de là, bombo marobe, au yoro de là, avion marobe, au yoro de là. Ça, c'est le niveau tactique ou opérationnel. Car ça, nous avons des points, ou bien des douines. Marfa bubulu niveau bulu uganka kele nini minasudi akanga tata. C'est ça l'antiterrorisme. Fin ben ramener nimbe marfa sans en avion sans en niketan. Ça c'est la lutte contre les terroristes. Maintenant la lutte contre le terrorisme, ça c'est de nature holistique. Au bête mais sera bécan. Et il faut une stratégie pour quelqu'un ou affronter. Kasega nani mirina ouye, kanani hakilna ouye, kanani tabolo ouye. Mundebe ka mo blaka marfata. Mundebe ou blaka tout ere di sayama. Mundebe ou blaka bom siru ere la kata après. C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Au sababu, au début, quelle est li? Ou stratégie, ou le contre-terrorisme. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas pu présenter un programme sérieux allant dans ce sens. Autant même dont Francis Siraka, Francis Mana Gringa Nyesiromi, oublié. Le contre-terrorisme au Mali aujourd'hui a bien exigé ton sigili quand c'est met dîner la politique, ton qu'a interdit. Parce que c'est un terreau de recrutement pour les terroristes. Et en même temps, c'est une manière de tenter de justifier l'action terroriste par d'autres canaux. L'honnêteté intellectuelle doit amener tous les analystes, tous les journalistes, qu'à ce qu'on est fort, qu'à dénoncer, qu'à se retrouver à terre. Lutter contre le terrorisme au Mali avec mon yinifan parce que moi quand nous sommes forts il n'a faut wajuli do akaranka lajeda anga jamana kono yorogo be
fantanya be demsenu te barala et ben réalité oui corruption be et ben réalité oui. Qu'est-ce qu'ils font? A chaman bena ou be don genou na ka wabi oro proposer clé kono munun be kuma ou be fanga jalaki jamana nafolo duna ni betan e be tien kuma we ou be don populisme kono fantan tonyona fanga be straka fanga be ka alako kele fanga be ka ni tabolo e mini dine tebe akuma mimbe ka dénoncer tien do ga be ka dénoncer mami fait akala nyini ye dumenye. C'est ça la question. Koufa aussi était exactement comme ça. Marata Chomai, Fanga Bekanike, Anis Lamea Tita, à Torola, à Kembemi et Bibenyeval. Ça veut dire que au Mali, s'il est vrai qu'il y a une lutte contre les terroristes, il est aussi faux, archi faux, de dire qu'il y a une lutte contre le terrorisme au Mali. On est en train de pourchasser les terroristes, mais on oublie le terrorisme. Tant que l'autorité humaine, lecture exacte qui est problème, la stratégie c'est 5 ans, parce que ils ont une tactique, mais ils n'ont pas de stratégie. Tout droit au mur. Quand il y a un problème, il faut traiter. Mais ça fout, stratégie, rien. Il y a un avion, sana, ni sur la séhake nana, ni chite knyei. Join avion et terroriste groupe de boulot. Vous avez 10 000 douanga mouroula, avion de yakewa. Vous avez jamana burubashi tomi, avion yakewa. Ils n'ont pas d'avion. Non. En balmo, wati choya do sino atun kadien quand les sujets développés, mais amène une émission crin sur le terrorisme. Vous avez jamana émission. On va avancer. On a quand même convoqué pour qu'à sauver que au cas sur la cime nous n'a pas que l'ouf tant ça va mais qu'on fera mal là quoi avion flag gauche la nyona maintenant dado o yela ko ki waria la ko gundo be bangi dundo akira ke tromi o mo tant ça va mi saraula o luka derrière de o douye no e poye. C'est pourquoi aye ibe kan wele français ku ka to fait la jeya allez ou be faire français sur so ka to ou ka jamana o kanwa walma ou be fait o ka yem bladi ma jamana do nyemo ka bo a radio ni télé la ka jamana nyemo duru to fo ko en sur français ma papier chuma la bosi matenaka une attitude paternaliste outrageant. Donc, où est le coup? Quand tout fait la guerre, franchement, année quand tout fait la guerre, bien tombant, communauté internationale. Quand la nini qu'est qu'à guerre, a Francis ni etara onga ko bana on yigite dore eko ala tna sega on ma gwemble onga arme tna sega on ma gwemble nya doyen ne pendant citade nga setanye arme tambul ni etara nga ko bana e ka toya Francis ka andeme anga barake nyogombolo ki kalen ki chien Francis nyekoro ki bolo fla daiko ale nyekoro ko mafo Afrique nyemro ou les mots de la France. Walma a amogote France la blede ambisan yere koro aita kanga jamana to anye ko katane kuma kan fla de jeya alema akunye munye ko Sahel jamana kono Mali, Burkina, Niger, jamana denw kɛmɛ ka fiɲɛ tigɛli min kɛ France la ka mankutu tiɲɛ ka tɔgɔ jugu fɔ k'a fɔ vraiment a bɛ tiɲɛni min na ani terroristes bɛ min na an ma jɛn n'a ye
an ma se k'a faamuya o min bɛ ka fɔ o ma dayɔrɔ sɔrɔ o la olu bolo ni jamana ninnu a ɲɛmɔgɔw u tɛ ka o jama min bɛ k'o marché kɛ maaw minɛ k'u datugu kaso la o tɛ ka kɛ u tɛ ka maaw faga u tɛ ka ji kalaman bɔ maaw kan u tɛ ka char boli ka yɛlɛ o jamakulu kan u bɛ ka faransi lagosi donc tant que ni président ninnu tɛ k'o kɛ siga t'a la u fɛla jɛyalen tɛ c'est ça l'ambiguïté vis-à-vis des mouvements anti-français u ka t'o de jɛya ale ma ka d'a kan ko jamakulu minnu bɛ ni mankan na ko faransi man d'u ye ko a jamakulu cɛ la ko politique ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ a cɛ la i n'a fɔ Mali kɔnɔ Musa Jara le député Omar Mariko le député olu bɛ jama ɲɛma Niger fana bɛ ten an balimaw jamana ɲɛmɔgɔw wele kun de filɛ nin ye a b'a renvoyer ka taa histoire la an b'a kuma surunya ka d'a kan waati ye an minɛ le sommet 1958 Fransi constitution yɛlɛmanen a ye yɛlɛma dɔ don Faransi ni a ka maradenw cɛ hakɛ ani maracogo taabolo la u y'a kanu ka farafinna mankan min tun bɛ yen ni i n'a fɔ a bɛ bi cogo min farafinna jamanadenw olu tun bɛ mankan na a waati ko k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma an ka bɔ jɔnya kɔnɔ en 1958 o mankan barika bonyana politiki tɔn dɔw fɛ syndicat kulu dɔw fɛ ani sɛnɛkɛlaw ni jamanadenw ka kulu cɛw ni musow ani jeunesse a mankan barika bonya kojugu Faransi autoritéw kɔnɔna filila ni cogoya kelen na u ye laɲini de kɛ ko ka ɲininkali dayɛlɛ n'o ye référendum ye maaw k'u dan tigɛ an bɛ to Faransi kɔ wa ou bien an bɛ bɔ Faransi kɔ an balimaw a don u ye maa min sɔrɔ ka bilaw ɲɛ a kɛlɛ la farafinna u ye Houphouët-Boigny ani Senghor u y'olu de sɔrɔ k'u tintin président tɔw kan Houphouët-Boigny a ye kumakan min fɔ k'a disi gosi RDA ka congrès la Bamako yan Rassemblement démocratique africain septembre 1957 Houphouët-Boigny ko l'avenir de l'Afrique se trouve dans une fédération avec la France ko farafina ka siniɲɛsigi Faransi ka hɛrɛ Mali farafina ka danbe farafina ka siniɲɛsigi ko o bɛ min na ko an ka to Faransi kɔ a ye min jɛya ka fara o kan ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ko farafina jamanadenw yɛrɛ minnu bɛ colonisation kɔnɔ k'u banna yɛrɛma hɔrɔnya la u banna indépendance la k'a fɔ k'u bɛ to Faransi kɔ ka kɛ fédération ye u bɛ min wele ko communauté franco-africaine nin kɛra Félix Houphouët-Boigny ka kuma ye ale ni Senghor ninnu an balimaw référendum kɛra min ye la question référendaire o tun bɛ bolila yɔrɔ min kan o ye dɔrɔn deux possibilités question référendaire tun bɛ bolila o de kan ka vote kɛ oui n'i ye oui ta i bɛ to Faransi kɔ Faransi b'i dɛmɛ ko développement sabati etc. walima i bɛ vote non na n'i ko non o ye kɛlen ye i yɛrɛma jamana ye i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nka o yɛrɛma hɔrɔnya n'i y'a ta a n'a kɔlɔlɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ De Gaulle y'a fɔ cogo min avec tout ce que cela comportait comme conséquence que ça soit grandeur ou décadence a n'a kɔlɔlɔ n bɛ bɔ Faransi kɔ ka n ka yɛrɛma hɔrɔnya ta n'i y'o kɛ kɔlɔlɔ min b'o la i ka sigi k'o fana makɔnɔ an balimaw n'i ye nin lajɛ a bɛ k'i ɲɛna k'u ye sagoya ja ko ni min y'i ja taa o sira fɛ k'a sɔrɔ menace de don min da ka di la to Faransi kɔ n'o tɛ n'i ye yɛrɛma hɔrɔnya ta fɛn min b'a la an bɛ n'o yir'i la est-ce que yɛrɛmabila don menace de don référendum a kɛra a don ni Sékou Touré tɛ la Guinée farafinna président ninnu bɛɛ ko Faransi ma ko an b'i kɔ ka sujudu bi Modibo Keïta
an bɛ waso n'a ye bi nka dɔn a ye awɔ fɔ k'a bɛ faransi kɔ jamana bɛɛ n'a ta kun don dɔw ko an ka to faransi kɔ yan'an ka fanga sɔrɔ ka se an yɛrɛ kɔrɔ nafoloko ni sɔrɔko sira fɛ l'indépendance économique yan'an ka taa indépendance politique la Mali ta raison tun ye mun ye ni Mali tun ye Soudan français ye o ye jamanadenw ka kelenya ka da ka Moribo ninnu tun ko n'an kɔnna ka taa yɛrɛma hɔrɔnya la a bɛ kɛ sababu ye fanga ɲini kama an bɛ se ka fara-fara tubabuw bɛ se ka don o fara-farali kɔnɔ an ka t'u kɔ fɔlɔ le temps que an ka ɲɔgɔn minɛ ka kelenya in sinsin o kɔfɛ n'an y'an yɛrɛ ta don min u bɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛ ko dɔ kɛ a don Amadu Jikɔrɔni Ala ka hinɛ la ale tun bɛ mɔgɔw cɛla minnu ma sɔn an ka to faransi kɔ u y'a ka baara tiɲɛ ani Moribo yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ a ka baara tiɲɛnen a taara livre so dayɛlɛ ka livre ɲini k'a bonya Mali bɛ indépendance ta don min librairie in kɛra fɛnba y'a bolo a ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ tubabu jamana wɛrɛw la indépendance y'a sɔrɔ a kɛra fɛnba ye o gafe so a y'o clé ta k'a di président Moribo Keyita ma ko ni ale ka dɛmɛ ye indépendance talen kɔfɛ Moribo ye clé minɛ a maloyara o gafe so o de kɛra librairie populaire du Mali Amadu Jikɔrɔni coup d'état bɛ kɛ don min 2 milliards et quelques de tun bɛ librairie ka compte la a yɛrɛ ka compte o tun cayalen Mali wari la a tɛ tɛmɛ 6 000 ou 7 000 kan 6 000 a sara nin sacogo la pourtant nin ye exemple ye anw minnu bɛ yen an jeunes bi ko faransi dɔ ko n bɛ faransi kɔ dɔ ko an ma jɛn ni faransi ko ye hali Moribo yɛrɛ n'a nɔfɛ mɔgɔw cɛ don dɔ kɛra Moribo ko an ka to faransi kɔ fɔlɔ ani Amadu Jikɔrɔni fɔra ɲɔgɔn kɔ o waati o de kama ka u ka fɛla ye ɲɔgɔn minɛ don min u bɛnna fɔ la jamana ye yɛrɛma hɔrɔnya ta u ye ɲɔgɔn minɛ o kɔfɛ fo ka taa fanga ben o fidélité bɛ yen an balimaw référendum kɛra Soudan a jate le nombre d'inscrits 1 840 041 o de tun tɔgɔ bɛ liste la minnu ka kan ka voter nombre de votants mɔgɔ hakɛ min votera au référendum na 826 176 ça veut dire que mɔgɔ hakɛ min tun ka kan ka voter 51% o de votera mɔgɔ hakɛ min ye 8 ta o ye 804 656 soit 97,3% o de ye 8 ta ko an sɔnna an ka to faransi kɔ malidenw na n'o ye Soudan français ye mɔgɔ min ko non an ma jɛn n'a ye 19 763 Soudan de fana kɛra jamana fɔlɔ ye a ye lamɛn dɛ Mali min bɛ wele bi a kun tɔgɔ de ye ko Soudan français Mali in de kɛra jamana fɔlɔ ye min ye sariya ta ka don faransi ka kulu kɔnɔ n'o ye communauté française ye an ka jamana député bulon l'assemblée territoriale olu de ye sariya kisɛ ta référendum kɔfɛ n'o ye résolution ye o taara le 24 novembre 1958 député bulon kɔnɔ député 64 min bɛ yen a 64 bɛɛ ye tɛgɛ kɔrɔtan ko an jɛnna n'a ye an ka to faransi kɔ k'o résolution labɔ a résolution recherche ka di minnu ye étudiants et journalistes o bɛ se ka taa ɲini assemblée la délibération numéro 47 ATS de l'Assemblée territoriale du Soudan français. Assemblée tun convoquera en session extraordinaire le 24 novembre 1958. En balimaw. Donc, en cas présent, an bɛ IBK ninnu lagosi faransi ko la bi an bɛ Moribo ninnu kɛ misali ye nka circonstance min tun bɛ yen conjoncture min tun bɛ yen o don kama a ye Moribo wajibiya jamanadenw ka nisɔngoya kan k'a fɔ an ka to faransi kɔ yan'an ka fanga sɔrɔ yan'an ka labɛn sabati situation exceptionnelle fanga sɔrɔla don min a y'a fosi ka indépendance ta n'a tun ye dusu ta a don min tun bɛ b'o la peut-être o tɛ hɛrɛ ye Mali b'o dakun na bi fana parfois l'histoire se répète waati tɛmɛna a mɛnna Mamutu Kulubali bɛ yan ka foli di a ma Satigi Konate a fana bɛ kɛnɛ kan
Mamadou Soumaoro ale de tun bɛ nɛgɛw la Abdoulaye Togo ale fana tun bɛ kɛnɛ kan Samba Traoré ka bɛɛ fo faso ni danbe a tɔndenw bɛɛ k'aw fo lamɛnbaa cɛman ni musoman an b'aw bɛɛ fo ka aw waleɲuman dɔn émission miroir an bɛ a bila nin cogo la bi ni Ala sɔnna sujet tɔ min n'an tun kan ka fɛsɛfɛsɛli kɛ waati ye an minɛ an bɛna kuma o sujet tɔw la dialogue national inclusif min ni an bɛ senna ani sujet caman wɛrɛ an b'a bila nin yɔrɔ la k'a fɔ aw ye ko wasalamu aleykum wa rahmatulah wa barakatuh